معاشرتی زندگی کا انحصار سفر پر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، لیکن سفر کی بات بنا سواری کے بالکل ادھوری ہے۔ دنیا بھر میں گاڑیوں اور ٹریفک کے بہاؤ اور پارکنگ کے لیے اعلیٰ سطح پر انتظامی اور قانونی چارہ جوئی کی گئی ہے۔ رہائشی اور تجارتی منصوبہ بندی میں جہاں دیگر لوازمات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، وہیں گاڑیوں کی پارکنگ بھی منصوبہ بندی کا لازمی جز ہوتا ہے، لیکن شاید مملکت خداداد کا انداز ذرا نرالا ہے۔ جہاں ہر انتظامی معاملہ ایک مسئلے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، وہیں کار پارکنگ بھی ایک ہولناک مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ عوامی آمد و رفت کی جگہوں کی منصوبہ بندی میں کار پارکنگ کو اولین ترجیح پر رکھنا چاہیے تھا، لیکن انتظامیہ نے اپنے فریضے کی ادائیگی کے بجائے غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بناتے ہوئے اکثر کمرشل مارکیٹس، شاپنگ مالز، سپر مارکیٹس اور تفریحی مقامات پر ایک جگہ گھیر کر حصار قائم کیا اور منظور نظر ٹھیکیداروں کو وہ جگہ ٹھیکے پر چڑھا دی۔ ایسے پارکنگ کو چارجڈ پارکنگ کہا جاتا ہے۔ اس وقت پورا شہر پارکنگ مافیا کی زد میں ہے، لیکن شہر بھر کی چارجڈ پارکنگز میں سے انتظامیہ بہت کم کو ہی قبول کرتی ہے۔ جس جگہ چلے جائیے، پارکنگ مافیا آپ سے رقم اینٹھنے کی منتظر ہے یا بنا مہر کی رسید بکیں چھپوا کر کروڑوں روپے بھتہ وصول کر رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو پیش کی جانے والی ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی میں کے ایم سی کے نام پر قائم صرف 34 مقامات پر پارکنگ فیس وصول کی جاتی ہے، جبکہ ان کے علاوہ 162 مقامات پر غیر قانونی چارجڈ پارکنگ نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کے ایم سی کی زمینوں پر ڈی ایم سی پارکنگ جماتی ہے، لیکن ریونیو پارکنگ مافیا کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ زائد الرقم وصول کرتے ہوئے موٹر سائیکل کی پارکنگ کے 20 روپے اور کار پارکنگ کے 30 سے 40 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے پارکنگ مافیا کی تجوریوں میں جا رہے ہیں۔ کے ایم سی کے نام پر ہونے والی بھتہ خوری پارکنگ مافیا میں تقسیم ہو رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی ساز باز کے بغیر شہر بھر میں اتنی بڑی سطح پر جال سازی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ عام طور پر بھتہ خوروں کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اسلحے کے زور پر ایک بار ہی بڑی رقم وصول کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ ایسے بھتہ خوروں کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والے ادارے برسرے پیکار ہوتے ہیں، جبکہ بھتہ خوروں کی دوسری قسم ان عوام دشمن اور مفاد پرستوں کی ہے جو منصب اور عہدے کے زور پر روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ بھتہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بھتہ خوروں کو شہر بھر میں آزادی ہے، بلکہ پشت پناہی حاصل ہے، جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق شہر کراچی کے ٹھیوں اور پتھاروں کا یومیہ بھتہ 3.5 کروڑ روپے ہے، اور بھتہ خوری کا ایک ایسا منظم نظام ہے کہ جدید مینجمنٹ کے ماہرین بھی حیران رہ جائیں۔ انتظامیہ فراہم کرنے والے اداروں کی کالی بھیڑیں سامنے نہیں آتی۔ جہاں چارجڈ پارکنگ سے دیگر کئی مسائل ہیں، وہیں ٹریفک کے ازدحام کی بھی ایک بڑی وجہ چارجڈ پارکنگ ہی ہے۔ ٹریفک ازدحام میں ویسے تو ہر مسافر ہی ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار ہوتا ہے، بطور خاص پیدل راہگیروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ ٹیم گرفت ماضی میں بھی پارکنگ مافیا کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتی رہی ہے، جس میں چارجڈ پارکنگ سے وابستہ عوامی مسائل کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ ٹیم گرفت کا وتیرہ ہے کہ گاہے گاہے ماضی میں کی گئی کارروائیوں پر فالو اپ پروگرام بھی کرتی رہتی ہے تاکہ عوامی مسائل کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ چارجڈ پارکنگ کے مسئلے پر بھی ایک مرتبہ پھر کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے پہلے اسپائی ٹیم کو حرکت دی گئی تاکہ چارجڈ پارکنگ کے حوالے سے حالیہ صورتحال پر سیر حاصل تحقیق کر لی جائے۔ جوں اسپائی ٹیم نے شہر کراچی میں حرکت کرنی شروع کی، پارکنگ مافیا کی ہولناکیاں سامنے آنے لگیں۔ کراچی کے معروف اسپتال کے سامنے موجود پارک میں قائم پارکنگ میں ایک گرفت نمائندے نے پارک کی اور پارکنگ کارندے سے پرچی طلب کی۔ کارندے نے پرچی نہ ہونے پر اظہار کیا کہ یہاں پرچی نہیں ہوتی، چوکی دارانہ نظام ہے۔ یار ایک پرچی بنا دے بھائی۔ کہاں ہے؟ ادھر ہے۔ یہ ساتھ ہے؟ نہیں نہیں نشان لگا دے صحیح۔ ارے پرچی تو دو یار۔ پرچی نہیں چلاتا، آپ بے فکر ہو جاؤ۔ ارے یار پرچی دے یار، ایسے بغیر پرچی کے پٹی ہو جائے گی۔ اگر ہم بیٹھے ہوئے نا۔ آپ کون ہو یار؟ آپ کو میں جانتا ہے، میں تو پہلی بار آیا ہوں نا یار۔ اگر بہت آپ بے فکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ 20 روپے لے رہے ہو، ویسے بھی 10 روپے پرچی ہر جگہ پہ، آپ 20 لے رہے ہو، اوپر سے 20 ابھی بڑی جلدی آ گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 4-5 مزدور لگے ہوئے ہیں۔
آپ بے فکر ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. پرچی تو دو نا یار. سلپ نہیں چلاتے. یہ گاڑی سلپ کیوں نہیں چلاتے؟ نہیں چلاتے ابھی سے نہیں, ایک ٹائم ہو گیا. یہ چوکی داری والا ہی تھا. اب یہ چوکیدارانہ نظام کس بلا کا نام تھا, اس سے کراچی کے شہری تو بالکل ناواقف ہیں. پارکنگ کارندے سے گاڑی کھڑی کرنے کی ضمانت مانگی تو اس نے سینہ ٹھوک کر کہا کہ جب ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہماری ہی ضمانت ہے. ارے یار کون ہے کانٹریکٹر یہاں؟ آگے باس کانٹریکٹر کوئی بھی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ ہے, چوکی داری والا حساب ہے. آپ خود ہی رکھی ہوئی جگہ, آپ آگے دے دینا. کوئی مطلب نہیں دے دینا. تو نہیں بھائی ہے اتنا بول سکتے ہیں آپ آگے. یار مزدور لگے ہو, 2-2 روپیہ ہوتا ہے یقین سے. یہ تو آپ آگے دے دینا. گورنمنٹ کی جگہ ہے نا یہ. ارے باس بس اب آپ بہت لمبی چین ہے, اب آپ کو کوئی بٹن بتانے بیٹھیں گے تو لمبی چین ہے. کون سی چین ہے؟ ارے ہم بھی یہیں کے یار, کون سی چین؟ اگر بہت آپ آگے دے دیں. کون سی چین ہے؟ اتنی ہم کسی سے بات کرتے نہیں جتنی میں نے آپ سے کہی تھی. ایک اور گرفت نمائندہ پہنچا نزدیک ہی ایک اور پارکنگ میں. کتنی پارکنگ ہے جی؟ 30 روپے. نمائندے نے گاڑی پارکنگ میں لگائی. پارکنگ کارندے نے گاڑی لگانے میں بھرپور ساتھ دیا, لیکن جب کارندے سے پرچی مانگی تو اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا کہ پرچی نہیں ہے. پرچی لو. پرچی دو. پرچی نہیں ہے. بغیر پرچی کے نہیں بھائی. کس کی پارکنگ؟ گاڑی چوری ہو گئی تو کون سی بتا رہا ہوگا؟ گرفت نمائندے نے اصرار کیا کہ پرچی کے سوا پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے کا کیا ثبوت ہوگا. جواباً پارکنگ کارندے نے کہا کہ بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤ, ہم کھڑے ہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ کون ہے بھائی؟ آپ کون ہو؟ میں تو پرچی ڈی ایم سی کی ہو, کے ایم سی کی ہو. نہیں بھائی, گاڑیاں کھڑی ہے سب میری ذمہ داری ہے. آگے آپ کی بات نہیں, آپ کی مطلب ایک تو ڈی ایم سی کی پارکنگ ہوتی ہے, کے ایم سی کی پارکنگ ہوتی ہے. ٹھیکیدار ہے. ہاں ٹھیکیدار کس کا؟ کے ایم سی کا ہے, ڈی ایم سی کا ہے, کس کا ہے؟ کے ایم سی کا. تو وہ پرچی نہیں دے رہا آپ کو؟ پرچی ابھی نہیں ہے. بغیر پرچی کی پارکنگ کروا رہا ہے. کل کو میری گاڑی چوری ہو گئی, آپ تھوڑی دو گے مجھے یہ 10 لاکھ روپے؟ 10 لاکھ کی گاڑی ہے بھائی. نہیں ہوئی ہے سر. اگر چوری ہو گئی تو بھی کیا کرو گے آپ؟ 10 لاکھ دو گے مجھے؟ ذمہ دار ہو. ہاں ہمارا پیچھے ٹھیکیدار ہے, ہم پکڑ کے ٹھیکیدار کو دیں گے, اتنا ہم کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, کل کو آپ نظر ہی نہیں آؤ گے جب میری گاڑی چوری ہو گئی. پرانا 2 سال ہو گئے. ارے ایسا نہیں کرو یار. ایک اور گرفت نمائندہ پہنچا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایک معروف بازار کی پارکنگ میں, اور موٹر سائیکل پارک کرنے کے بعد پارکنگ کارندے سے پرچی مانگی تو کارندے نے 20 روپے طلب کیے. نمائندے نے اس سے کہا کہ مقررہ فیس سے زیادہ کیوں وصول کر رہے ہو. پارکنگ کارندے نے انتہائی ہوش ربا اعتراف کیا کہ ہم 20 روپے مانگتے ہیں, جو دیتا ہے لے لیتے ہیں اور جو حجت کرتا ہے اس سے کم بھی لے لیتے ہیں. یعنی سرکاری مقررہ ٹیکس سے بڑھ کر مانگا جاتا ہے. سادہ لو عوام اپنی لا علمی کا خراج بھر رہے ہیں. بھائی کا تو 10 ہے نا یار. ارے یار دادا یار, ہمارا بھی یار کر لو یار, کام دھندے نہیں ہے. ارے ہم بھی تو مزدور ہیں یار, ہم کون سا لینڈ لارڈ ہے یار. صحیح ہے, اس کو بتا رہا ہوں, بولو پیچھے نہ کرائے گی, میں نہیں بتا رہا ہوں. ویسے تو آپ لوگ بھی 20 ہی لے رہے ہو. ارے کوئی نہیں آتا ورنہ نہیں لیتے بھائی. بہت کم لوگ لے جاتے, بہت کم لوگ 20 روپے, بہت کم. آپ جیسا بھائی آ جاؤ دیکھتے ورنہ تو 10 ہی لے جاتے. یہ 20 روپے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. جو ڈی ایم سی کی طرف سے کانٹریکٹر کو الاؤڈ ہے وہ تو 10 روپے بائک کی پارکنگ, یہ 20 روپے کیسے لکھا ہوا ہے؟ سر یہ تو پرچی آگے سے ہی آتی ہیں, ہم تو نہیں چھاپتے. ایک گرفت نمائندہ پہنچا کراچی کے معروف علاقے سقی حسن پر موجود سرینا مارکیٹ کی پارکنگ ایریا میں. نمائندے نے موٹر سائیکل پارک کی تو کارندے نے 20 روپے طلب کیے. نمائندے نے سامنے آویزاں سرکاری بینر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا کہ سرکاری بینر پر تو 5 روپے لکھے ہوئے ہیں, تو 4 گنا زیادہ وصولی کی کیا ضرورت ہے؟ 20 روپے. ارے 20 روپے, ارے نہیں کرو بابا یار. اس پر پارکنگ کارندے نے ہوش ربا انکشاف کیا کہ 20 روپے میں سے 5 روپے کمشنر, 5 روپے پولیس, 5 روپے کے ایم سی اور 5 روپے ٹھیکیدار کو جاتے ہیں. اور سرکاری بینر کے لیے نازیبہ کلمات کہتے ہوئے کہا, یہ بینر صرف دکھانے کے لیے ہے. وہ بینر پہ 5 روپے لکھا ہوا سامنے یار. وہ تو اپنا بدھو کا 5 روپے تو ڈپٹی کمشنر لے رہے ہیں, 5 روپے پولیس, 5 روپے کے ایم سی, 5 روپے. وہاں کیوں لکھا ہے یار 5 روپے؟ وہ خالی اپنا دکھانے کے.
टीम गिरफ्त ने इस बात को साबित करने के लिए कि ये सरकारी और गैर सरकारी पार्किंग जिसमें आवाम अपनी गाड़ियों को पार्क करके मुतमईन हो जाते हैं, इनकी पार्किंग इन गाड़ियों के लिए किस कदर महफूज है, एक तजर्बा करने का फैसला किया। मंसूबे के मुताबिक गिरफ्त नुमाइंदा करीमाबाद में मीना बाजार पर कायम पार्किंग में ही मौजूद कारिंदे के पास पहुंचा और एक पहले से खड़ी हुई बाइक की तरफ इशारा करते हुए उसका नंबर बता दिया। पार्किंग कारिंदे ने बिना तस्दीक किए गिरफ्त नुमाइंदे के बताए हुए नंबर को अपनी पर्ची पर लिखकर नुमाइंदे को थमा दी। यकीनन ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया था। ये भी है आगे बताओ 7266 सर बता दें एक बार गाड़ी कहाँ खड़ी है। यार तुम यहाँ पार्किंग में खड़े हो, बाजू हो पार्किंग में खड़े हो, तुम ये नहीं देख रहे कितनी बाइक की क्या पार्किंग है, तुम उसकी पट्टी काट के दे रहे हो। मैं कोई सी बाइक काट रखूँ, मेरे कितने को पट्टी काटना, ये कैसे जिन्हें चेक भी नहीं किया, मेरी बाइक है ही नहीं। गिरफ्त स्पाई टीम शहर कायद में कायम सरकारी और गैर कानूनी पार्किंग माफिया की गली खोल चुकी थी। अब वक्त है कि टीम गिरफ्त की जानिब से कार्रवाई की जाए और अवाम पर मुसल्लत इस जुल्म के निजाम को खुलकर सामने लाया जाए। प्रोग्राम मेजबान ने हासिल शुदा खुफिया रिकॉर्डिंग के मुताबिक यके बाद दीगरे कार्रवाई का फैसला किया। सबसे पहले रुख किया करीमाबाद पर कायम मीना बाजार पार्किंग का। आपके पास कोई सबूत है कि इनकी गाड़ी है कि किसी और की गाड़ी है? आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ का? ये अगर उठा के लेकर चले जाएं किसी की भी बाइक, तो जिम्मेदारी किसकी? आपकी बनती है किसी और की बनती है? एक बात बताएं, कैसे ले जाएंगे आप? ये क्यों? जब आपने नंबर लिख के दे दिया, आपको ये पर्ची देगा, लेकर चला जाएगा। ये तो एक नाजरीन ये बात हो गई जी। पहले कैमरे तो बंद करेंगे। क्यों कैमरे क्यों बंद करें? हमने कोई चोरी डकैती घोड़ी करनी है आपके साथ, ना सेटिंग करनी है सर। फिर सेटिंग वाली बात भी नहीं है। फिर क्या है? गरीब बंदे हम लोग, मजदूर आदमी हैं हम लोग। तो कोई, मैं यही बता रहा हूँ कि आपकी मजदूरी जो है ना, वो जो आप कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। आप पूछा कि 7266 मैंने बोला कहाँ खड़ी की है, इन्होंने बोला वो खड़ी हुई, बोला वो खड़ी हुई। मैंने बोला सही है सर, मैंने आगे। अच्छा, लेकिन आपने ये चेक किया था कि ये उतर के आए हैं उसी गाड़ी से? ये तो नहीं चेक किया ना सर। एक बात है, मैं क्यों किसी और की गाड़ी के क्यों नंबर लिखवाऊंगा? बात ये है कि ये इस पर्ची के बिना पे अगर आप ये लेकर चले जाएं बाइक कि भाई मैंने तो आपको नंबर लिखवाया था, नंबर आप ही को लिखवाया है ना, किसी और को तो नहीं लिखवाया। सर इंसान है नहीं है वो? इंसान को छोड़ दो, आप ये बताएं आप अपना काम सही से कर रहे हो, आप मुतमईन हो? सर मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मुतमईन हूँ, बाकी तो मैं देखें। चलें ठीक है, ये एक चीज़ हो गया, बिल्कुल हो गया, नहीं होता, बिल्कुल सही हो गया। इनको भाई को निकलने दें। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, ये 20 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो डीएमसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को अलाउड है वो तो 10 रुपये बाइक की पार्किंग, ये 20 रुपये कैसे लिखा हुआ है फिर? सर ये तो पर्ची आगे से ही आती हैं, हम तो नहीं छापते। आपने उनसे बात की थी, पूछा था यहाँ पे लोग आपके साथ, क्योंकि आप इंटरेक्शन में रहते हैं और आपके साथ लोग जो है ना वो गड़बड़ करते रहो? मेरे को तो टोटल महीना हुआ है, मैं तो बेरोजगार था, मुझे यहाँ सही है महीना हुआ है, लेकिन महीना कोई कम तो दिन नहीं होते ना, 30 दिन हो गए आपको यहीं पे रहते हुए। ये मेरे ख्याल से 200 फीट की जगह होगी आपके पास। हाँ तकरीबन, ये इधर से लेके यहाँ तक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि आप जायद चार्जिंग कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जायद चार्जिंग कर रहा है। दूसरी बात ये है कि आपने डबल कैसे लगा दी है? तो सिंगल में अलाउ होती है सर, सिंगल लेन होती है अलाउ। लेने आगे तो ठीक है, वो तो सर उधर मेरी पार्किंग नहीं है, मेरी उधर आपकी पार्किंग है, आप वहाँ पे लगवा रहे हो। आपने ठेले वाले को भी वहाँ दुकानदारों की, ठेले वालों को भी आपने वहाँ पे लगवाया है? मैं ठेले वाले से बात करके आ जाऊँ अभी आपके सामने, आपने उसको भी लगवाया था? कौन से ठेले वाले? जो गजक वाला खड़ा हुआ है। गजक वाले को मैंने ये बोला कि आप उस तरफ खड़े हो जाएं, यहाँ गाड़ी है खड़ी करनी पड़ती है, बार बार हटाना पड़ता है ना। मैंने बोला आप उस तरफ खड़े हो जाएं ताकि मेरे को डिस्टर्ब। आपने उससे भी पैसे लिए? नहीं, पूछ लें आप, मालूम कर। मैंने खुला लिया होगा, पैसे नहीं लिए होंगे, मेरा कोई पार्किंग भी उधर भी तो करवा रहे हैं ना सर? उधर में दुकानदार उधर खड़ी कर दें, वहाँ जो नहीं करवा तो रहे हैं ना आप। अच्छा, एक लाइन जो है वो दुकानदारों ने खड़ी कर दी, अगली लाइन आपने लगा दी। सर वो टोटल दोनों लाइनें दुकानदारों की हैं, मेरी हदूद ये इस गली तक है, वहाँ से मैं दुकानदारों की गाड़ी है। जाके बार बार वहाँ पे भी तो देख रहे थे आप। जाहिर सी बात है, सार्जेंट बोलता है बाहर खड़ी नहीं हो, तो इसलिए मेहनत तो करनी। आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? अगर वो दुकानदारों की उड़ जाती है, सार्जेंट उतार लेता है, कोई मसला नहीं है आपका। सार्जेंट उठा के नहीं लेके आता, सार्जेंट उठा के नहीं लेके आता। सार्जेंट सिर्फ हमारे को आके यही बोलता भाई इसको अंदर करो, बोलता अंदर करो, बस। वो उठा के नहीं लेके आता। अगर उठा के ले जाए तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? यहाँ से भी गाड़ी चली जाए आपकी जिम्मेदारी नहीं है?
चोरी हो जाए, जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल सर, लिखा हुआ है ना। तो सारी चीज़ों की जब जिम्मेदारी आपकी है नहीं तो 20 रुपए किस चीज़ के ले रहे हैं? पार्किंग कारिंदा खुलकर एतराफ कर रहा था कि किसी गाड़ी के चोरी हो जाने या ट्रैफिक पुलिस के उठाए जाने की सूरत में वो भी किरदार अदा नहीं कर सकता। समझ से बालतर है कि अगर किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ और जमानत ही नहीं तो भला ये पार्किंग का ढोंग क्या है? और वो आपको दे के चलेगा पर्ची, वो भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी है क्या भाई आपकी? 20 रुपए किस चीज़ के ले रहे हैं? एक तो ज़्यादा ले रहे हैं, ऊपर से ले क्यों रहे हैं फिर? सर जो कि कोई जिम्मेदारी नहीं। तो रहा हूँ, मैं तो नया बंदा हूँ, मुझे ये अभी नया बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको आपने मेरे को दे दिया, उसका मसला नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि 10 की पर्ची है या कितने की है। मैं तो खुद इस काम से 1 हफ्ता हुआ है, 15 दिन हुए, मैं तो बेजार हूँ इस काम से। मैं तो अभी आप कह रहे थे 1 महीना हुआ है, अभी कह रहे हो 15 दिन हुए। यही तकरीबन 15-20 दिन जो भी हुए, मैं तो इस काम से वैसे ही बेजार हूँ। कितने रोज के कितने मिलते हैं? देखे यार, कभी 400, कभी 300, कभी 500, कभी 600। नाज़रीन, ये आपके सामने सूरत हाल है कि यहाँ पे एक तो ये डबल पार्किंग भी लगाते हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है। अगर बाइक यहाँ से चोरी हो जाए तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई हुकूमती इदारा, कोई ट्रैफिक सार्जेंट उठा के यहाँ से बाइक ले जाए, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है। किसी चीज़ की इनकी जब जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा ये कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर हम थोड़ा ऊंची जगह पे जाएं तो आपको भी दिखा दें कि इस पार्किंग की वजह से कितना ज़्यादा पीछे आप दिखा सकते हैं ट्रैफिक जैम हो गया है। वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि ट्रैफिक के इस अजदहाम की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये पार्किंग दिखाई दे रही थी, लेकिन समझ से बालातर था कि ट्रैफिक पुलिस इस सारे खिलवाड़ पर क्यों खामोशी साधे रखती है। ये तुम्हें पता है, ये जो जगह है ये तो अम्यूनिटी प्लॉट है ना, पार्क की जगह है। ये तो ऐसे मसले बहुत पहले होते हैं, ये निपटा लेता है मतलब। कॉन्ट्रैक्टर को भी हम इस C नंबर के ऊपर जो इस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है इस पर रब्ता कर रहे हैं। देखते हैं कि क्योंकि ये जायद चार्जेस ले रहे हैं, 10 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं पर बाइक, तो उसके ऊपर भी इनसे पूछते हैं। दूसरा ये भी पूछते हैं कि भाई जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर यहाँ पे आप चार्जेस किस चीज़ के ले रहे हैं? प्रोग्राम मेजबान ने पार्किंग पर्ची पर दर्ज ठेकेदार का नंबर मिलाया तो रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जब दोबारा मिलाया तो बात हो गई। ठेकेदार से जायद रकम वसूल करने की वजह दरियाफ्त की तो ठेकेदार ने 20 रुपए की वसूली से इजहार लाताल्लुकी की और 10 रुपए वसूल करने का बताया। ये क्या गोरख धंधा था। ठेकेदार 10 रुपए का राग अलाप रहा था और कारिंदा 20 रुपए वसूल कर रहा था। बाइक के 20 रुपए लिखे हुए हैं आपकी पर्ची के ऊपर। सर आपका नंबर लिखा हुआ है, तभी मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आप हैं कहाँ? मैं आपके दफ्तर आ जाता हूँ। नाज़रीन, कुछ देर पहले आपने देखा था, हमने करीमाबाद पे एक साहब को पकड़ा था जो जायद पार्किंग की चार्ज कर रहे थे। उनके ज़रिए से जो उनकी पर्ची के ऊपर नंबर लिखा था, हमने वहाँ पे बात की थी फैज़ान साहब से और फैज़ान साहब ने हमें यहाँ पे रब्ता कर लिया कि आप हमसे हैदरी में इनका ऑफिस है, यहाँ पे आके रब्ता कर लें और अपनी शिकायत जो भी है वो बता दें। फैज़ान साहब, ये चीज़ जो होती है, आप KMC के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो DMC और KMC के लिए, तो ये बताएं जो ज़ायद फ़ीस ले रहा होता है कहीं पे, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ पर्चियाँ ऐसी निकली हैं कि वो KMC की जगह है, वहाँ पे 5 रुपए की बाइक की चार्जिंग है और 20 रुपए जो है वो लिए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, जैसे आप अपने इलाके को देखते हैं जहाँ जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, आपकी क्या प्रैक्टिस है, किस तरीके से इस चीज़ को कर्व करते हैं? सर मैंने असल में विजिलेंस के अंदर 3 अपने वर्कर रखे हुए जिनका काम ही यही है कि वो सारा दिन इनको चेक करते हैं और हमारे पास अगर पर्ची निकलती हैं 20 वाली तो हम उसे फ़ौरन एक्शन लेते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने अपना नंबर भी इसे लिखा हुआ है कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो, हमारी भी फैमिली से आती है, तो बदतमीज़ी ना हो, बदगुमानी ना हो। और रहेगी सर ओवर चार्जिंग की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो सर ये वहाँ के जो लड़के हैं, हम दिहाड़ी देते हैं उनको 500 रुपये डेली बेसिस पे, लड़के हमारे 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं। तो उसके बिना पे ये अपने खांचे के लिए करते हैं, हमारी तरफ से कोई हिदायत नहीं है। हमारी तरफ से ये हिदायत है कि आप 10 रुपये लें और 20 रुपये लें। और वीगो जो गाड़ी है 30 रुपये, मेरे पास तीनों क्वान्टिटी आप ये दिखा सकते हैं कि 10, 20, 30 रखी हुई है हमारे पास। ये मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने आना है। मेरे पास आप पूरा शोकेस देख सकते हैं कि मेरे पास इन्हीं बुकों का भरा हुआ है। 20 वाली बुक वैल्यूएशन की मेरे पास पकड़ी गई हुई है, मेरी अपनी नहीं छपी हुई बुक। टीम गिरफ्त ने साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी से ये मामला जानने की कोशिश की कि उन्होंने अपने दौरे जिम्मेदारी में चार्ज पार्किंग के मसले पर तवज्जो क्यों नहीं दी। पार्किंग की वजह से होने वाले मसाइल और उसके नतीजे में होने वाले हादसात हों या ट्रैफिक जैम हो और फिर कार्बन एमिशन का अखराज हो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर असरात हों, ये सारी चीज़ें को रिलेटेड है।
मास्टर प्लान ना होने की वजह से और अर्बन प्लानिंग ना होने की वजह से मसाइल। बिल्डिंग कंट्रोल ने मेक श्योर नहीं किया कि जो प्लाजा बने या जो हाई राइज वर्टिकल एक्सपेंशन हुई उनकी पार्किंग जिस आबादी के तनासब से वो बना रहे हैं, क्या उन्होंने वो पार्किंग लॉट रखी है नहीं रखी। उनके पीने के पानी का तो मसला होगा ही होगा, लेकिन साथ में पार्किंग का इशू है। फिर इसी तरह जो मार्केट कमर्शियल एरियाज डिक्लेयर किए गए, उन डिक्लेयर्ड शुदा कमर्शियल एरियाज की में आने वाले सारिफीन के लिए क्या पार्किंग लॉट की गई। ऐसी सूरत हाल में चार्ज पार्किंग का इदारा बनाया जाता है ताकि बेहतर अंदाज में वो पार्किंग के चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो एक बड़ा चंक था वो KMC के पास है, कुछ जगहों पे KDA भी करता है। और उसके लिए हमने जो मैकेनिज्म बनाया वो ये किया कि हमने मुख्तलिफ खतूत एक कमेटी फॉर्म की जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से असिस्टेंट कमिश्नर, DIG ट्रैफिक से एक DSP और नैब और एंटी करप्शन को लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक कमेटी बन रही है पार्किंग के हवाले से, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया। कुछ इदारों की तरफ से कहा गया कि हमारा क्योंकि डोमेन नहीं है इसलिए हम नहीं आएंगे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर, DIG ट्रैफिक की तरफ से म्यूनसिपल कमिश्नर और एक मुंतखब नुमाइंदे की कमेटी फॉर्म कर दी हमने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब निज़ाम एक छतरी के नीचे नहीं होगा, उसके चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म और जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो एक छतरी के नीचे नहीं होगी तो मसाइल होंगे और ये मसले रहेंगे तावक्ते के आर्टिकल 140A का इतलाक ना हो। टीम गिरफ्त ने अब रुख किया दूसरी पार्किंग की जानिब, जहां बिना पर्ची के गाड़ियां पार्क करवाई जा रही थी। पर्ची दो। पर्ची नहीं है। अब बगैर पर्ची के? नहीं भाई, किसकी पार्किंग? गाड़ी चोरी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरी जिम्मेवारी है। ठेकेदार किसका? KMC का है, DMC का है, किसका है? KMC का। तो वो पर्ची नहीं दे रहा आपको? पर्ची अभी नहीं है। बगैर पर्ची की पार्किंग करवा रहा है? पर्ची कोई नहीं है सर, पहले पर्ची थी, अभी 2-3 दिन बंद क्यों हो गई ये मालूम नहीं। ये तो पीछे का ठेकेदार का मामला है। आरिस ठेकेदार है। आरिस कहाँ पे होता है? दफ्तर किधर है? दफ्तर का मालूम नहीं है, वो खुद इधर आता है। 2 साल से तुम उसके साथ काम कर रहे हो, तुम्हें दफ्तर का ही नहीं पता? कहीं उधर मैं गया ही नहीं ना ऊपर। अच्छा, नंबर दे दो उसका। हाँ, नंबर होगा 0312। नंबर ही बंद है, कौन सा नंबर दे रहा भाई? भाई मेरे पास यही नंबर है, कभी चालू होता है 5-6 बजे। 6 बजे आता है? हाँ सर। रोज के रोज? हाँ, रोज के रोज आता है। दिहाड़ी कितनी देता है? मेरे को 300 देते हैं, कभी 400 होती है। अच्छा, ये तुम्हें पता है ये जो जगह है ये तो अम्यूनिटी प्लॉट है ना, पार्क की जगह है ये तो। ऐसे मसले बहुत पहले होते हैं, ये निपटा लेता है मसलों को। बगैर पर्ची के ये पार्किंग दे रहे हैं। वैसे भी अगर पर्ची के ऊपर ये लिखा हो कि पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, तो ओनर्स रिस्क के बाद इनका पैसे लेना एक तो बनता नहीं है, दूसरा ये ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, तीसरा ये कि ये जो जगह है ये भी इलीगल पार्किंग है, क्योंकि एक ज़माने में यहाँ पे पार्क हुआ करता था, आइलैंड पार्क जिसे बोलते हैं, वो हुआ करता था, फुटपाथ हुआ करती थी। उस तमाम चीज़ों को इन्होंने हटा के और यहाँ पे पार्किंग के लिए जो है वो जगह मुख्तस करा ली है। टीम गिरफ्त ने इस पार्किंग कारिंदे से निमट कर रुख किया अगली पार्किंग की जानिब, जहां रसीद तो दी जा रही थी लेकिन रसीद पर सीरियल नंबर दर्ज नहीं था। कितनी गाड़ियां पार्क हुई, कितनी वसूली की गई, इसका कोई रिकॉर्ड महफूज नहीं था। रिकॉर्ड न रखने के पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती थी, सिवाय इसके कि हुकूमत की आंखों में धूल झोंकी जा सके। सुबह से आपने बस इतना सही काम किया? एक पर्ची निकाली आपने बस? पर्ची एक नहीं निकाली, लोग लेते ही नहीं है पर्ची ऐसी। नहीं तो आप तो फाड़ के देंगे ना पर्ची? देते हैं, एक पर्ची फाड़िए। देते हैं मगर लेते ही नहीं है, वापस वो बोलते हैं छोड़ो रखो। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखा दूं नाज़रीन, इसके ऊपर पर्ची के ऊपर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए। वो सीरियल नंबर मौजूद नहीं है। सीरियल नंबर है मौजूद? ये सीरियल नंबर का दिखाना लिखा हुआ तो है, नंबर नहीं लिखा है। नहीं, वो पहले होता था ना। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स से हमारी बात हुई है तो वाज़े तौर पे उन्होंने जो बताया था कि 10 रुपए की बाइक की चार्जिंग है, तो बाइक की चार्जिंग यहाँ पे 10 रुपए ही ली जा रही है। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इस पार्किंग को भी देखते हुए इन पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो ये भी इसी तरीके से पार्क था, ये फुटपाथ थी। फुटपाथ के ऊपर किसने अलाउ कर दिया है कि यहाँ पे ये पार्किंग के चार्जेस लें, तो ये तमाम चीज़ें इनसे पूछनी है। क्या नाम है इनके, आपके कॉन्ट्रैक्टर का? वो फैजान।
किसान कॉन्ट्रैक्टर टीम गिरफ्त का रुख था उस पार्किंग कारिंदे की जानिब जिसने बताया था कि वसूल की जाने वाली जायद रकम 20 रुपए में 5 रुपए कमिश्नर, 5 रुपए पुलिस, 5 रुपए KMC और 5 रुपए ठेकेदार के होते हैं। 5 रुपए तो डिप्टी कमिश्नर ले गया, 5 रुपए पुलिस, 5 रुपए KMC, 5 रुपए यार 5 रुपए वो खाली अपना दिखाने के। अस्सलामुअलैकुम चाचा, क्या हाल है? अच्छा ये बताएं सर, उधर पार्किंग के लिए जो है वो लगा हुआ है कि क्यों नहीं दे सकते? जब आप पर्चियां ले रहे हो, यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहे हो, तो आपको जवाबदेही भी होना पड़ेगा, तो आप बता दें। मैं कोई इंटरव्यू नहीं, माजरत नहीं तो ये क्यों आप पर्ची इस तरीके से क्यों दे रहे हो? पार्किंग कारिंदे ने न सिर्फ इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया बल्कि ठेकेदार के हवाले से पूछा तो झांसा देने लगा और थोड़ी ही देर में वहां से रफू चक्कर हो गया। 20 रुपए ले रहे हो, इस हवाले से कोई बात नहीं। फिर किस हवाले से बात करेंगे? माजरत आपकी पार्किंग की जिम्मेदारी है, तो आप पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर से बात करें। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बुला लें, आगे बुला लेना, हम तो बुला कर ले आता हूँ। हम साथ चलते हैं, आ जाए। सीनियर खड़े हुए कोने में, उनसे बात कर। नाम क्या है सीनियर का? सीनियर का मुझे नहीं मालूम, बहरहाल आगे आपके लड़के सीनियर है, आपको नाम भी नहीं पता, आगे कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम नहीं पता है, आगे- आपको ये पता है लेकिन कि 20 रुपए लेना है मुझे। बहुत आगे खड़े होंगे, आगे उनसे बात कर लें। कहाँ आगे खड़े? कोने पर लड़के खड़े होंगे, ठीक है ना। देखा भाई, ये देखते ही नाजरीन भागना शुरू कर दिया इन्होंने। पर्ची तो आपकी 5 रुपए की है और ले रहे हैं आप 20 रुपए। इसके साथ साथ उधर बैनर भी लगा हुआ है 5 रुपए का, तो लोग आपको बोलते नहीं है कि 5 रुपए का जब बैनर लगा हुआ है तो फिर 20 रुपए क्यों ले रहे हैं? सबको पता है, सब यही कहते हैं कि यार आप लोग काम कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। बात ये है कि इसको काम क्या कर रहे हैं आप? मैं दिखाना चाहूँगा, 4-4 रोज के अंदर इन्होंने पार्किंग करवा दी है जो कि इलीगल है। वैसे ही आप सिंगल रो में करा सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको ये नहीं बात बताई? पता ये लगता है कि तकरीबन 3,500-4 हज़ार बाइकें, 3,500-4 हज़ार बाइकें और दुकानें 2,000। चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं नाजरीन। ये क्यों भाग रहे थे इसकी वजह भी आपके सामने आ गई है, और लोगों के साथ यहाँ पे जो ज्यादती हो रही है। और साथ में एक और चीज़, अच्छा ये भी बताएं कि यहाँ से अगर कोई बाइक चोरी हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल ये है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो FIR वगैरह दर्ज करवाने जाता है, साथ जाता है, ताकि ये कि जो भी हो सके। उससे क्या होगा? जो काम तो वो जिसकी गई है उसी ने मुद्दा ही बनना है ना, कॉन्ट्रैक्टर तो आके अदालत में फेस नहीं करेगा ना। जो कॉम्प्रोमाइज़ बंदा कर सकता है वो तो कर लेते हैं। जो भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो देख लेता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो बात हो जाती है। ये चीज़ आप तहरीर के तौर पे दे रहे हैं कि पार्किंग एट ओनर्स ओन रिस्क, मतलब खुद की जिम्मेदारी पे आप खड़ी करके जा रहे हैं बाइक, तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर पीछे जाके FIR में क्यों मददगार साबित हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब आपने एक चीज़ लिख के दे दी है फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम FIR भी कटवा देंगे। FIR वो खुद नहीं कटवाता, साथ जाता है। साथ जाते हैं, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि कंपनसेट भी कर देते हैं कुछ ना कुछ। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है ना, कॉन्ट्रैक्टर जो भी यानी कि जो उसकी हेल्प कर सके या जो भी है वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पर्ची हम लोगों ने ली है वहाँ पे, उसके ऊपर भी आपके पास भी जो है एक पर्ची के ऊपर जो बाइक वाली पर्ची है उसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं डला हुआ, उसकी क्या वजह? सर वो ये सर इमरजेंसी में बुकें बनी हुई हैं। उसकी वजूहत ये थी कि सर करीमाबाद के ऊपर जैसे हो गया, नादरा हो गया, हमारा बुकें शॉर्ट हो गई थी। हमारा जो बुक प्रिंटर जो बुक छापता है उसकी अभी हाईलैंड में डेथ हुई है 4-5 दिन पहले, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ी प्रॉब्लम में आ गए, तो हमने ये बुकें कहीं और से छपवाई हैं, तो इसकी वजह से सीरियल नहीं लग सकी। तो इंशाल्लाह अब इस पर भी काम करूँगा फ़ौरन कि मैं सीरियल इसकी बहाल करवाऊँगा सर। अच्छा एक दफ़ा आप अपने तौर पे बता दें नाज़रीन के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि हर एक कोई जो है पार्किंग देता है, तो कितनी चार्ज फीस लेनी चाहिए, कितना किसका हक है कि वो ले सकता है? और दूसरा ये कि जो ओवर पार्किंग है, जैसे 3-3 रोज में लगा दी हैं पार्किंग, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन भी होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर मेरे पास तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो 20 साइडें मेरे पास DMCs की हैं, उसके अंदर हमारे पास सिंगल रो पे काम चल रहा है, हमारे पास कोई डबल रो नहीं है। हाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर है हमारे साथ, जैसे पारी मॉल है हमारा सर, पारी मॉल के ऊपर अब जो हमारे पास जो मॉल वाले हैं, चेज़अप मॉल है, पारी मॉल है, अब इनकी अपनी 1200-1300 बाइकें हैं,
سر آپ مجھے بتائیں ہم لوگ کام کہاں کریں گے؟ ہم گورنمنٹ کو پیسے بھر رہا ہوں، ٹیکس پے کر رہا ہوں، تو سر ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہماری دوسری رو لگتی ہے سر، تیسری رو کہیں نہیں ہے. اگر جسٹ پاری مول پہ لگتی ہے 2 رو، تو صرف اس بنا پہ لگتی ہے کہ ایک تو کسٹمر کی لائن ہے اور ایک جو دکاندار ہے ان کی لائن ہے. اب دکاندار اپنی اندر پارکنگ، وہ ہمیں پارکنگ نہیں دیتے، دکاندار ہمیں پارکنگ نہیں دیتے، وہ اپنی اندر پارکنگ بچانے کی وجہ سے وہ مین روڈ کے اوپر لگاتے ہیں. اور ان کا بھی کام بنتا ہے کہ پارکنگ کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. بائکیں چوری ہو جائے ان کی تو یہ پارکنگ والوں کو پکڑ لیتے ہیں، باقی ان کی اپنا کردار کوئی نہیں ہے سر. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں لیکن انہیں اپنی پارکنگ نہیں بنائی. یہ بتا دیں فیضان صاحب کہ بائک کے لیے جو KMC یا DMC کی طرف سے چارجنگ کی فیس ہے وہ کیا ہے اصل، گاڑی کے لیے کیا ہے، اور بڑی گاڑیوں کے لیے کیا کیا چارجز لگائے ہوئے ہیں؟ سر جو KMC کی طرف سے ہے وہ 5 روپے بائک ہے اور 20 روپے کار ہے، اور 30 روپے جیسے ویگو وغیرہ ہوتی ہیں، ہائی لیکس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے 30 روپے ہیں. اور DMCs کے جو ہیں 10 روپے بائک ہے سر، 20 روپے کار ہے اور 30 روپے ویگو ہے. ٹیم گرفت نے DIG ٹریفک پولیس اقبال دارا سے چارج پارکنگ کے باعث ہونے والے عوامی مسائل بطور خاص ہوش ربا ٹریفک جیم کے بارے میں موقف لینا چاہا تو انہوں نے حکام بالا کی جانب سے پابندی کی وجہ سے آن کیمرہ انٹرویو سے معذرت کی، لیکن ایڈمنسٹریٹر KMC کو اپنی جانب سے بھیجے گئے تحریر نامے کی نقل ارسال کر دی جس میں چارج پارکنگ کانٹریکٹر اور آپریٹرز کی بد انتظامی اور منمانی وصولیوں کے خلاف توجہ دلائی گئی تھی. اس تحریر میں واضح کہا گیا تھا کہ چارج پارکنگ کے ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی جاری ہے اور یہ عوامی سہولت کے بجائے مشکلات کا سبب. یہ بھی لکھا گیا کہ چارج پارکنگ عوامی شکایات کی بہتات اور ٹریفک ازدحام کا موجب بن رہی ہے. DIG ٹریفک پولیس نے اپنی تحریر میں چارج پارکنگ آپریٹرز کے یونیفارم، واضح شناخت اور ضابطہ اخلاق کی پابندی پر بھی زور دیا کہ اس کی بجا آوری لازمی. میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق تو جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے، واٹر کمیشن جیسا، اور اس کے زیر نگرانی، کیونکہ بیڈ گورننس ہے سندھ میں اوور آل. اس بیڈ گورننس کو پورا بہتر گڈ گورننس میں کنورژن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مانیٹری باڈی مسلط کی جائے اور وہ چیک اینڈ بیلنس کرے، اور پھر احتساب کا بھی عمل ہو. یا سچ بولنے کی پاداش میں احتساب نہ ہو بلکہ سچ کو عیاں کرنے کے اوپر چیزیں بہتری کی طرف جائیں. یا پھر آپ جو فوج کے حوالے کریں کراچی اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. یہ چیزیں تو میری اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن روٹ کاز اگر ہم تلاش کریں کہ اکنامک پراسپیرٹی کی نشانیاں گاڑیاں سڑک پر چلنا، لیکن ان گاڑیوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا اربن پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہو یا ماسٹر پلان ہو، اور اگر کہیں پر پارکنگ کا فقدان ہے، یہاں پر کہیں تو مسائل ہو رہے ہیں، تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کسی نئی بننے والی بلڈنگ کے اندر پارکنگ کی لاٹ کو ایلوکیٹ کرنے کی پابندی کیوں نہیں کروائی؟ اگر اس نے بلڈنگ بنا بھی دی ہے اور سڑک برباد ہو رہی ہے اور سڑک پہ پارکنگ نہیں ہو پا رہی، تو اس سڑک کی بربادی میں ذمہ دار ڈپارٹمنٹ چاہے کوئی بھی ہو، پانی کی نکاسی کی وجہ سے روڈ برباد ہوئی ہو یا پانی کی ترسیل کی وجہ سے روڈ برباد ہوئی ہو، تو اس کا ذمہ دار ادارے کو پکڑا جائے. ٹیم گرفت نے ڈائریکٹر پارکنگ عمران صدیقی سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے رسپانس نہیں دیا. ان کے PA اسلام الدین سے رابطے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی ڈائریکٹر پارکنگ کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی. اسلام صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی اسلام صاحب میں بھی بات کر رہا ہوں ایکسپریس TV سے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں بس میں نے کہا آپ نے تو کال کی نہیں، میں ہی کال کر لوں. کوئی فیڈ بیک آپ نے دیا نہیں کہ سر کا انٹرویو کے لیے عمران صاحب کا؟ ہاں سر میں نے ان کے علم میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ ابھی بہت بزی چل رہے ہیں آج کل، تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں کی. نہیں اگر بزی چل رہے ہیں تو ان کو کہ ہم کال پہ لے لیتے ہیں، 5 منٹ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس کال پہ آنے کے لیے. وہ صحیح ہے، لیکن میں تو انہیں بتا چکا، انہوں نے کوئی مجھے معقول جواب نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں ابھی بہت بزی چل رہا ہوں، ابھی چھوڑ دوں. اچھا بہت بزی چل رہا ہوں، چھوڑ دوں. چلے بس ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آن کال موقف سے بھی صاف انکار کر دیا. تعجب تھا کہ عوامی خدمت پر مامور ذمہ دار کی عوامی مسائل سے بڑھ کر کیا مصروفیت ہو سکتی تھی. آج کی کارروائی سے ظاہر ہو چکا تھا کہ پارکنگ مافیا ریاست میں ریاست کی تصویر پیش کر رہی تھی جس کا اپنا ہی قانون ہے اور اپنا ہی نظام.
सादा लो आवाम पार्किंग माफिया के पास गाड़ियां पार्क करवाने पर मजबूर हैं, जो मनमाना खराज वसूल कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ऐसे तिजारती प्रोजेक्ट्स की मंजूरी नहीं देनी चाहिए जिनमें पार्किंग का खातिर खा इंतजाम मौजूद न हो। रिहायशी प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, सुपर मार्केट्स और तफरीही मकामात पर मुफ्त पार्किंग आवाम का हक है। लिहाजा चार्ज पार्किंग और पार्किंग माफिया से आवाम की जान छुड़ाने के लिए ठोस बुनियादों पर मनसूबा बंदी की जरूरत है। जब तक अवामी हुकूक की बहाली के लिए इक़दामात नहीं किए जाते, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।